Power Minister Sudhin Dhavlikar admitted that today there are 110 power outages in Mayam constituency. They have been brought down from the earlier 400. He was replying to Mayam MLA Premendra Sheth during question hour. At this, Binolim MLA Venzi Vigas asked if there are power outages, will the government refund the bill money, as per the act? Listen to what Power Minister has to say. जेन्ना अंडरग्राउंड ST 11 kV लायन कंप्लीट जातली तेन्ना हो जो पळय लायट वचपाचो प्रॉब्लेम आसा तो इल्लो कमी जातलो. फॉर एग्जांपल आतां ज्यो पंचायतीक 400 फावटी लायट वताली ती 110 फावटीचेर आयिल्ली आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता अंडरग्राउंड केले नंतर लायट जी वता ती कमीत कमी यातूच वता. उलयत हांव एक मिनिस्टराक विचारपाक सोदतां, जेन्ना तूं खबर आहा की माये कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तुका दिसना जे टायमाक 48 hours पर मंथ और 100 hours पर मंथ तुगे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जावन लोकांक पावर सप्लाय मेळना, कंज्युमराक पावर सप्लाय मेळना, ती आवाजाचे पयशे तुवें डिडक्ट करून तांकां ते पयशे परत रिवर्ट करचे. कित्याक लोक माये कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तुगेली बिलां म्हयन्या टायमार हारिको ना जाल्यार तूं तांकां पेनल्टी लायता. प्रश्न कितें? सो तूं रिफंड करपा रेडी आहात? आर यू एबल टू गिव बॅक सम अमाउंट टू द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर फेसिंग दीस डिफिकल्टीज? प्रॉब्लेम सगळ्या गोंया आहा पूण हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर उलया. ताका दिसना कार्ज आसून की तुगे पावर सप्लाय जायना, सो ह्या म्हयन्याक 100 वरांचो डिस्काउंट तुमकां अशें करचें तुका दिसता जाल्यार तूं करता जाल्यार एश्युरन्स दिवची, आनी एश्युरन्स दिना जाल्यार कित्याक दिसता ती दिवची न्हू. धरून उलयता एकटांच ह्यो गोश्टी आसा हे ताका खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे काँग्रेस काळांत केल्लें तें आज आमी करता हें लक्षांत दवर. तुजे सुद्दां जे सीशोर ST लायन ELT लायन काँग्रेसीत तूं हाडला तेदो काय उलयन हाडला बस मरे हांव उलयता बरें काय तेदो उलोवपाक उत्तर दिवचा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी. तुगे पॉइंटार उलय. तू माये लोकांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता, 48 hours डिस्काउंट दिता जाल्यार कित्याक दिना? सहजी म्हणजे कारण कितें? कारण त्यो सगळ्यो ताज्यो वायरी ज्यो आसा त्यो ब्रिटल जाल्या आनी अशी हातान धरले बरोबर ताचो आतां पिठो आनी हेंय ताका बरें खबर आसा. आतां हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक आमकां फायनान्स जाय काय नाका? लेट मी कम. आणि तो ऍक्ट जर इम्प्लिमेंट करपाक जाय जाल्यार तो सगळे तरेन इम्प्लिमेंट करचो पडटलो. एकूच हो प्रश्न घेवन ऍक्ट इम्प्लिमेंट करून उपयोग ना. Like, subscribe and get notified.